वेलकम टू विजडम विस्पर्स। साइकोलॉजी आम तौर पर दिमाग, जज्बात और रवैये का मुतालिया करती है, लेकिन हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी नफ्सियात से गुज़रते हैं जिसका हमें ख़ुद इल्म नहीं है। वो है डार्क साइकोलॉजी, जो धोखा देने, दूसरों को कंट्रोल करने और हेरा फेरी के हरबों को इस्तेमाल करने का नाम है। हो सकता है आपको इसका इल्म ना हो, लेकिन नफ्सियात के बहुत से तारीख हथकंडे हैं जिसका आप रोज़ाना सामना करते हैं। वो आपकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाते हैं और आपको ऐसे काम करने के लिए मजबूर करते हैं जो आमतौर पर आप नहीं करते। इस वीडियो में हम डार्क साइकोलॉजी की साइंस को दरियाफ्त करते हैं और ये हमारे रवैये, हमारी ज़िंदगियों को कैसे मुतासर करती है। हम कुछ आम हथकंडों को देखेंगे जो लोगों पर असरअंदाज होने और इनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि ये पहचानना आसान हो जाए कि कब कोई आप पर इनका इस्तेमाल कर रहा है। आइए हम इन हथकंडों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। नंबर 1, रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी लोगों को वो काम करवाने के लिए एक ताकतवर टूल हो सकती है जो वो नहीं करना चाहते, या वो चीज़ें कि वो जानते हैं कि इन्हें नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी वो करने पर मजबूर हो जाते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी आम हालात में आसानी से समझ नहीं आती। तब होता है जब कोई ऐसी बात कहता है जो इसके हकीकी इरादे की मुखालफत करता है। वो शख्स इस हद से ज़्यादा संजीदा लहजे में भी कह सकता है, गोया ये बताने के लिए कि वो दर हकीकत आपको वो करने की कोशिश नहीं कर रहे जो वो आपसे करवाना चाहते हैं। ये तकनीक बहुत से हालात में इस्तेमाल होती है, लेकिन ये आम तौर पर वालिदैन में पाई जाती है, जहाँ वालिदैन ऐसा तरीका इस्तेमाल करते हैं और रिवर्स साइकोलॉजी को इस्तेमाल करके अपनी बात मनवाना चाहते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल असातिज़ा और मैनेजर्स के ज़रिए भी किया जाता है जो चाहते हैं कि इनके तलबा या मुलाजमीन बेहतर तरीके से काम कर सकें। नंबर 2 पे है लव बॉम्बिंग। ये एक हेरा फेरी का हरबा है जिसमें कोई दूसरे शख्स को प्यार और तवज्जो के साथ वो सब करने पर मजबूर करता है जो वो नहीं करना चाहता। आमतौर पर इस हरबे का इस्तेमाल एक शख्स को जज्बाती तौर पर उन पर इन्हिसार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नतीजतन मुतासरा शख्स खुद को मकरूज़ महसूस करता है। वो किसी भी अमल को करने के लिए बहुत कम सवाल करता है। आमतौर पर यह हरबा रोमांटिक रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये किसी भी सूरत हाल में हो सकता है जहाँ एक शख्स को ऐसा लगता है कि उसे दूसरे शख्स की ज़रूरत है ताकि वो इसे खुश कर सके या उसके बारे में अच्छा महसूस करे। इस तरह की तवज्जो में बहक जाना बहुत आसान है कि हम सब यही चाहते हैं कि हमें इम्पोर्टेंस दी जाए। नंबर 3, कायल करना या अथॉरिटी इस्तेमाल करना। कायल करने में दूसरों की सोच और इरादों को अपने मुताबिक ढाल लेना है। मिसाल के तौर पर कोई भी ब्रांड किसी भी मशहूर सेलिब्रिटी से पार्टनरशिप करके लोगों में अपनी प्रोडक्ट्स के लिए एतबार और एतमाद का एहसास पैदा करती है। इसी तरह सियासतदान आवाम को कायल करने के लिए दलाइल का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी कंपनीज इस तकनीक को इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्ट्स सेल करवाती हैं। और दूसरी तरफ दूसरी तकनीक अथॉरिटी है, जिसमें कुछ करने के लिए ताकत या असर और रसूख की पोजीशन का इस्तेमाल करना शामिल है। मिसाल के तौर पर एक मैनेजर अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए किसी मुलाजिम को कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर सकता है जो वो नहीं करना चाहता। वो अमल ना करने की सूरत में मुलाजिम को बरतरफ करने की धमकी भी दे सकता है। ऐसे लोग जिनके पास किसी भी किस्म की अथॉरिटी होती है, वो इस तकनीक का इस्तेमाल करके बहुत से काम जो उनके एम्प्लॉयज़ अपनी मर्ज़ी से नहीं करना चाहते, वो इनसे करवाते हैं। नंबर 4, इमोशनल मैनिपुलेशन। जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करना इसका दूसरा नाम है। इस तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए मुतासरा शख्स को गिल्ट, शर्मिंदा या खौफ का एहसास दिलाया जाता है ताकि वो उस बात की तकमील कर सके जो वो नहीं करना चाहता। इस तकनीक को इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका आपके साथ हमदर्दी, सिंपैथी भी की जा सकती है। वो हालात और चीज़ों को
اس طرح بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے اور من گھڑت کہانیاں بنائیں گے تاکہ وہ آپ کو ڈرا سکیں۔ جھوٹی ہمدردی کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی ایسی کمزوریوں کو جان جائیں جس کی وجہ سے وہ پھر آپ کو ایموشنل بلیک میل کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کو ایسا محسوس کروایا جاتا ہے کہ اب آپ یہ سب کرنے کے پابند ہیں۔ اس قسم کا دھوکہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اگر آپ جان لیں کہ اس کے کیا سائن ہیں تو آپ آسانی سے اس کے شکار ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 5، چوائس ریسٹرکشنز۔ چوائس ریسٹرکشنز میں آپ کو چیزوں کا پابند کر دیا جاتا ہے کہ انتخاب کو محدود کر دیا جاتا ہے، آپ کو زیادہ آپشنز نہیں دیے جاتے۔ اس تکنیک کے پیچھے متاثرہ شخص کو کم آپشن دیے جاتے ہیں جس کے لیے اس کا انتخاب کرنا آسان ہو جاتا ہے اور لوگ اپنی مرضی کا انتخاب کروا سکتے ہیں۔ کے طور پر سیل پرسن ایسی کار کے لیے صرف 2 ہی آپشن پیش کرے گا جو آپ کی بجٹ اور ضروریات کو پورا کرتی ہو۔ اس طرح آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوگا اور اس کے لیے سیل کرنا ایزی ہوگا۔ تو یہ تکنیک بہت فائدہ مند ہے، لیکن یہ تکنیک بہت خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے آپشنز کو اتنا محدود کر دیا جاتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں اپنی ناپسندیدہ چیز کو منتخب کرنا پڑتا ہے۔ اس تکنیک کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے حالات میں ایسے لوگ جو اس تکنیک کا استعمال کرتے ہیں اور آپ کو دھوکہ دیتے ہیں وہ عام طور پر سامنے نہیں آتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس تکنیک کے ذریعے آپ کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچا سکیں۔ نمبر 6، گیس لائٹنگ۔ گیس لائٹنگ ایسی تکنیک ہے جس میں دھوکہ دینے والا آپ کی عقل یا حقیقت پر سوال اٹھاتا ہے۔ یہ اکثر آپ کو اپنے ہی خیالات، احساسات یا یادوں پر شک کرنے پر مجبور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے زیادہ حساس بنایا جا سکے۔ مثال کے طور پر ایک برا سلوک کرنے والا آپ کا لائف پارٹنر بھی استعمال کر سکتا ہے جو آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کے خیالات اور احساسات درست نہیں ہیں۔ یہ کسی کمپنی کے اندر بھی ہو سکتا ہے جب باس کی کارروائیوں سے ملازمین میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ان کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ بہت سے کمپنیز گیس لائٹنگ تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اپنے امپلائیز کی صلاحیتوں پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ڈارک سائیکالوجی نفسیات کی ایک خطرناک قسم ہے جو کسی کو بھی آپ پر کنٹرول دے سکتی ہے اگر آپ محتاط نہیں ہیں۔ ڈارک سائیکالوجی کے بارے میں جان کر آپ احتیاط کر سکتے ہیں اور ایسے ہتھ کنڈوں سے بچ سکتے ہیں۔ آپ اپنے جذبات اور رویے کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اور ایسے فیصلے کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے درست ہوں۔ ڈارک سائیکالوجی کی ان تکنیک کا علم ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کسی بھی قسم کے دھوکے سے بچ سکیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ یہ نہیں سوچیں کہ آپ کو کوئی دھوکہ دے رہا ہے یا آپ کے ساتھ ہیرا پھیری کی جا رہی ہے۔ کیا آپ کبھی ڈارک سائیکالوجی کی کسی بھی تکنیک سے متاثر ہوئے ہیں؟ پلیز شیئر یور اوپینین ان کمنٹس۔ تھینک یو فار واچنگ۔